হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের কাছে একটি কথা শেয়ার করব। আশা করি কথাটি শুনে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। বর্তমানে জমজম ইলেকট্রনিক্স এর নামে প্রতারকরা বিভিন্নভাবে আমাদের প্রতারণা করার চেষ্টা করতেছে। তারা টাকা আগে নিয়ে জিনিস না দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতেছে। তারা যেভাবে প্রতারণা আমাদের সাথে করতেছে তাই এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখেন, আপনাদের দেখাই। ওকে মেসেঞ্জারে এখানে मैसेज দিয়েছে। अस्सलाम वालेकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की आईडी के विजिट और फॉलो करने की लिंक थैंक्स। এভাবে আমাদের দিয়ে বলছে যে আমাদের পার্সেলটা বক্স নাম্বার 8 পার্সেলটা এই নাম্বারে বাংলাদেশের ঢাকাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখেন স্পিকারে কি বলেছে শুনুন। अस्सलामुअलैकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। ये बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ा एक बिग ऑफर चल रहा है। आप लोग हमारे फैन हैं तो आपके लिए हमने गिफ्ट किया है आईफोन 14 प्रो मैक्स और एक अल्ट्रा वॉच। और ये मैं आप लोगों को कोरियर वाले का नंबर भेज रहा हूँ। इसको व्हाट्सएप में ऐड करना है, व्हाट्सएप से इसको कॉल करना है। ढाका आजमपुर में आपका पार्सल पहुँच चुका है और ये कोरियर वाला आपके एड्रेस पे आपको रिसीव करवाएगा। और प्लीज इसको पार्सल नंबर 8 बताना है, बॉक्स नंबर 8 है। और जैसा ये बोलेगा प्लीज आप ऐसा करो। ओके, দেখছেন তারা কিভাবে আমাদেরকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতেছে। এখন আমি হোয়াটসঅ্যাপে তাদের কাছে গিয়েছি, তারা দেখেন কি বলতেছে। দেখেন আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিল কয় নাম্বার বক্স, আমি বক্স নাম্বার 8 দিয়েছি। राइट है। बॉक्स नंबर 8 का पार्सल आपका पहुंच चुका है जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। आप अपना मुकम्मल एड्रेस और नाम व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मुकम्मल एड्रेस और नाम व्हाट्सएप पे भेज दें। बॉक्स नंबर 8 का पार्सल आपका पहुंच चुका है जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। দেখেন ঢাকা মেসেঞ্জার আমাকে বলছিল যে ঢাকাতে আমার পার্সেলটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে আবার হিন্দি ভাষায় কথা বলতেছে। আচ্ছা যাই হোক, তারপর আবার দেখি। দেখেন जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो आप लोगों को बॉक्स आया है, ये आप लोगों का बॉक्स भी दिखा देता हूँ और सामान भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आईपैड और आईफोन 14 प्रो मैक्स और एक एप्पल का अल्ट्रा वॉच है जो आज की डेट में ये डिलीवर करवाया जाना है। ये मोबाइल की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। इसके चार्जेस 6,000 रुपये कस्टम चार्ज होते हैं। ये आप लोगों ने 6,000 रुपये जमा करवा के अपने मोबाइल की लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के ये बॉक्स 3-3.5 घंटे के टाइम में डिलीवर करवाना है अपने होम एड्रेस पर। तो बॉक्स रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाइए प्लीज़। ओके, দেখছেন তারা কিভাবে আমাদেরকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতেছে। তারপর আমাকে ফোন দিয়ে তারা বলছিল 6,000 টাকা দেওয়ার কথা, কিন্তু 6,000 টাকা দেওয়ার পরে তারা কন্ট্যাক্ট রাখে নাই অ্যান্ড ব্লক করে দিয়েছে। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা এই ধরনের প্রতারণায় পা দিবেন না আশা করি। আমি জমজম ইলেকট্রনিক্স ছোটো ভাই বড় ভাইকে কথা বলতেছি না, তারা অনেক ভালো মানুষ, কিন্তু তাদের নামে প্রতারণা করে অনেকে এরকম কাজ করতেছে, যেখানে আপনারা অবশ্যই পা দিবেন না। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনারা উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস, এবং আমার ভিডিওতে যদি উপকৃত হন তবে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।